आम निहाड़ी बार आसोसिएशन सदस्य सदस्य मान मिसी मत इलेक्शन अफसर भाव में नियुक्त कर इलेक्शन परिचालना कली आ भितर आमर अनकंटेस्टेड समस्ते हेले आमर आप्लिकेशन पाइला बहुत दिन पर तेणुक आम कटक भोट दौलु एवं आमर आप्लिकेशन पाइला पर आमर 32 जन मेंबर इलेक्टेड बॉडी हेले से माने सब नियुक्त कले को सब स्थान रे स्थापन कले है कि सारा ओडिशा रे आज बार काउंसिल इलेक्शन आमर इलेक्शन है आम इलेक्शन अनकंटेस्टेड समस्त नियुक्ति हेले शांतिप्रिय भाव आमर निर्वाचित हेले से दायित्व दिगला से वर्ष सारा जहाँ कार्यक्रम करेंगे जमी आमर सभ्य मान उन्नति हम से दायित्व दिगला 2019 मसीह निहाली कोर्ट स्थापन है निहाली बार एसोसिएशन गठित होता से अनुसार 2020 आमर रेजिस्ट्रेशन होता तापर बार काउंसिल केतटा गाइडलाइन सकाशे आमर रेजिस्ट्रेशन एप्लिकेशन पाइपर नथिला जोटा कि आमर बार काउंसिल जहाँ गाइडलाइन थिला ताको फॉलो अप करके आम संपूर्ण करिया परे चलित वर्ष आमको बार काउंसिल निर्वाचन करने मु अनुमति देता जहाँकि सारा राज्य में जिते बार एसोसिएशन अच्छी समस्त बार आज निर्वाचन होची परिप्रेक्षी निहाली आम निहाली कोर्ट बार एसोसिएशन तरफ निर्वाचन विज्ञप्ति प्रकाश पाई ताधे आमर यूनियन मसली अनकन्स्टिट्यूट भाव जिते ऑफिस बेयर अच्छा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट जॉइंट सेक्रेटरी जिते सब अच्छा समस्त अनकन्स्टिट्यूट भाव निर्वाचित करागला से आम बुझाणा भितर समस्त करागला जेहेतु यहाँ नुआ बड़ी नुआ कोर्ट तेणु से परिप्रेक्षी आम समस्त गोटे समझौता रक्षा करी आम समस्त मतामत नहीं आम ये कलु दायित्व दिगला ना से सुचारू कार्य तुले बोली आमर आशा वर्षा अच्छी एवं आमर बार डेवलपमेंट हो आमर बार सदस्य मानकर विकास क्षेत्र रो जेकोसी कोर्ट में से ठीक भाव कार्य करे भरसा अच्छी मु बहुत खुशी अच्छी जेहेतु मोर जो माने सीनियर आईनजीवी भाई माने अच्छंती एवं जो माने जूनियर आईनजीवी भाई माने अच्छंती से माने मो ऊपर आस्था प्रकट करिके मते निर्द्वंद्व सभापति पद भाव में अलंकृत देइछंती मु सेति पई सेमानकु मो तरफरु अशेष अशेष धन्यवाद ए जो आस्था और प्रकट जो रखिकी मते आज सभापति करिसंती मु निश्चय से जो आशा और आकांक्षा परिपूर्ण करी आम नियाली कोर्ट रे बा आम बार एसोसिएशन रे जो जो जिनस गुड़ाक हो पारिनी से गुड़ाक मु निश्चय चेष्टा करी एवं प्रतिश्रुति आपन को माध्यम रे दउची मु यही जो एक वर्ष भितर मु निश्चय जहाँ जहाँ आमर अवहेलित अवस्था रही जाइए आमर बार रे आ जो मेंबर अधिकार नबा एवं जो आलोचना करबा आईनगत आलोचना सचेतनता शिविर कार्यक्रम करबा ये सब विषय रे मोर बड़ भाई जो माने अच्छंती से मानकर परामर्श रे मु निश्चय कार्य करी मु प्रथमे धन्यवाद देवी आमर जो पूर्वतन सभापति थिले ज्योतिरंजन चौधरी एवं आमर जो संपादक थिले भरत चंद्र सेठी से मानकर दायित्वबोध आउ से मानकर आदेश रे मु आज इठी सभापति हेछि से माने जेहेतु मो ऊपर आस्था प्रकट कले नाई आमे माने बहुत वर्ष रही कि सभापति एवं संपादक रे पोस्ट रे रही आमे आज एफिलिएशन करिचु ओडिशा स्टेट बार काउंसिल द्वारा आपण अनुमोदित आमर बार हैला आउ से जो बार अनुमोदित करबा परे आमे आपण को देखिलु जे आपण ही आमर जहा जहा बाकी अछि ताकू परिपूर्ण करि परिबे से जो आस्था आ प्रकट रखी मु गोटे छोट हिसाब रे से माने मते सभापति करिसंती मु सेमानक पाखरे नमस्ते एवं मु आज आपणक आगे प्रतिश्रुति देउची जहाँ जहाँ अधूरा कार्य रही परिपूर्ण निश्चय कर निश्चित खुशीर कथा जितेबाला आमर 19 मसीह कोर्ट स्थापन है बार एसोसिएशन तापर रेजिस्ट्रेशन होता
କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ସହିତ ଆମ ବାର ଆସୋସିଏସନର ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ସବୁ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଥିବାରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲାଗିକିରି ଆମେ ସେଟାକୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ କରିଦେଲୁ। ଅନୁବନ୍ଧିତ ହବା ପରେ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବାର ଗୋଟେ ଭୋଟ ପ୍ରଥାରେ ଚାଲିଛି ଇଲେକ୍ସନଟି। ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାରାଫନିଆରେ ଇଲେକ୍ସନ ହବା କଥା ସେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପରେ ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଜଣେ ଲେଖା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର କାୟମ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଯେ ଅଛନ୍ତି ସଚିବ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ତର ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦକୁ ସେମାନେ ଜଣେଇଦେବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସିର ବିଷୟ, ଗୋଟେ ବା କୋର୍ଟ ହବାର 7 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ବାର ହିସାବରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜି ଯୋଉ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ବସିକି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିକି ଏଟାକୁ କରିଛନ୍ତି, ଏଟା ଗୋଟେ ନିଆଳି କୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରହିଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ନେଇକିନା ଗଲା, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକତା ମନୋଭାବ ରହିଲା, ବାରର ଉନ୍ନତି, ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ଏସବୁର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସହମତିରେ ଏ ନିର୍ବାଚନଟାକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇକି ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଗଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଲେ ତ ଭଲ, ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଏମିତି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକିନା ଆସୁଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ବାର ଗତି କରୁ। ମୁଁ ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡା, ନିଆଳି କୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ। ଆମର 2026ର ଯେଉଁ ବାର କାଉନସିଲର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାପୀ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସବୁ ବାରର। ଏଥିରେ ଆମ ବାରର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। এই ନିର୍ବାଚନ ଆମର 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆମ ବାରର ମେମ୍ବରମାନେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନର ତାରିଖ ଥିଲା, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆଜି ତାର ଫଳାଫଳକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉମେଶ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ମୋତେ ସଭ୍ୟମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମର ଯେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କଟ୍ କର ହବନି କିଏ ସେ ନା କଣ ଆଉ ଭାଇସ୍ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ତୁଲେଇବେ? ଗୋଟେ ବାରର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହିସାବରେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ। ସେ ହିସାବରେ ବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଆଉ କୋର୍ଟକୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇକରି ଚାଲିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଜାରି ରଖିବି। ମୋ ନାଁ ଯୋଗମାୟା ଜେନା, ମୁଁ ଆଡଭୋକେଟ ନିଆଳି କୋର୍ଟସ ବାର ଆସୋସିଏସନ। ଆଜି ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ରେ 2026 ରେ ଯୋଉ ବାର ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ସେଥିରେ ମୋତେ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ 33% ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ଏଥର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ ବେସିସ ରେ ମୋତେ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପୋଷ୍ଟଟା ମିଳିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି କି ଆମର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ଆଶା ଯୋଉ ଥିଲା ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଛି। ଆମ ବାରରେ 2019 ରୁ କୋର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏଟା ରେଜିଷ୍ଟର ବାର ହେଇକି ଥିଲା, ଏବେ ଆଫିଲିଏସନ ପାଇକି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମର ଆଫିଲିଏଟେଡ ବାର ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା। ଇଲେକ୍ସନ ନୁହ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ୟୁନାନିମସଲି ଡିସାଇଡ କଲୁ କି କିଏ କୋଉ ପୋଷ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ କରିବ। ନିଜ ଭିତରେ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରି ନିଜ ଭିତରେ ଠିକ ବୁଝାମଣା ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଆମର ସିଲେକ୍ସନ ଟା ଅଲରେଡି କରିଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆମ ନିଜର ଗୋଟେ ଆଫିଲିଏଟେଡ ବାର ହେଲା। ଆମେ ବାର ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିବୁ, ଆମେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିବୁ କୋର୍ଟ ପାଇଁ, ଆମ ବାର ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ବି ନେଇଯିବୁ। ଆମ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନଉଛୁ କି ଆମ ବାରକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଯିବୁ, ଯେମିତି ଓଡିଶାରେ ଆମର ଟପ୍ 1 ରେ ଆମ ନିଆଳି ବାରଟା ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭୋକେଟ ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସର ଥିଲେ ଆମର ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ସଚିଦାନନ୍ଦ ନାୟକ, ତାପରେ ଆମ ପ୍ରଦୋଷ ସିଂ, ଧରଣୀଧର ପଣ୍ଡା, ଏମାନେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମର ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଛି।
एमाने समस्त हमको कोऑपरेट करचंती हमरो प्रेसिडेंट अछंती उमेश कुमार मल्लिक वाइस प्रेसिडेंट शशिभूषण लेंका सेक्रेटरी होचंती नृसिंह चरण पंडा जॉइंट सेक्रेटरी मु निजे जोगमाया जेना तपर असिस्टेंट सेक्रेटरी होचंती हमर आर्तत्राण राय ट्रेजरर हमर गणेश स्वाई आ लाइब्रेरियन होचंती राजेंद्र जेना एग्जीक्यूटिव एबरे रहले हमर दिलीप कुमार स्वाई अब्दुल बारी मानस पंडा आ अंतजामी बडू ए माने समस्त नै कि हमर आज affiliated bar प्रथम थर affiliated bar रे इलेक्शन हे कि हमें सब यूनानिमसली सब सिलेक्शन इलेक्टेड हेचु आ बहुत बार तरफ हमर ओथ टेकिंग टा हमें आज बसी के इवनिंग रे डिसाइड करू केबे करियो बोले कि से हमें भाबुचो ओथ टेकिंग टा बहुत भले रे करिवु जे तो हमर फर्स्ट affiliated bar रो फर्स्ट इलेक्शन रे हमें फर्स्ट नॉमिनेटेड सब हेचु आशा करूचु कि आपण माने आपण मीडिया भाई माने भी हमको बहुत कोऑपरेट करिवे एथिरे हमें बहुत खुशी कि आपण माने भी हम केतरे एबे भी पर्यंत भी बहुत कोऑपरेट करि आछंती एफिलिएटेड बार नथिला पेरो ठारू भी आज पर्यंत आपण माने हम सहित अछन से प्रथम आपण मानकु धन्यवाद आ मो तरफ मो समस्त सीनियर मोस्ट एडवोकेट मानकु आ मो भाई मानकु समस्त धन्यवाद दउची आशा आज समस्त हमें मिलित भाबरे एकाठी हेकी गोटे प्रॉमिस करूछु कि हमें बार आम बार को नियाली बार को स्पेशली ओडिसा रो टॉप बार बोली परिगणित करिवु मु हेली राजेंद्र कुमार जेना एडवोकेट नियाली कोर्ट बार एसोसिएशन मु एठारे आज मो भाई माने मो सभ्य माने मते आज पाठकार संपादक हिसाब रे बइसारु मो अशेष धन्यवाद एही मो सुजोग हो केमदी नियाली बार छोट जेहेतु एटा सिंगल स्टेशन तो एठारे केमिति आम जनसाधारण सचेतनता दृष्टि ओ मोर भाई मान पाखे खूब शीघ्र जनसचेतना सेमिनार दृष्टि केमिति आईनी व्यवस्था पहुंची पार से जुगे उद्योग करिया नियाली बार उन्नतिकरण कार्यक्रम सेमिनार दृष्टि लोक जनसाधारण सचेतनता करने अभिवृद्धि मो सचेतन भी यह मोर काम्य हो और मोर भाई मान आशीर्वाद रु अशेष धन्यवाद आरंभ करी मु शेख अब्दुल बारी आईनजीबी नियाली कोर्ट्स बार एसोसिएशन नियाली कटक आज बहुत खुशी दिन जे आज होची निर्वाचन दिन आमर ऑल ओडिशा रे स्टेट बार काउंसिल द्वारा आमर अनुबंधित जते सब वकील संघ अछि समस्त आज होची निर्वाचन सेथिरे जूनियर सीनियर है कि सब वकील विभिन्न पद पदवी रे सब सेथिरे छिड़ा आइछन्ती एवं इलेक्शन प्रोसीजर को मेंटेन करछन्ती किंतु बहुत विरल घटना जे आमर नियाली कोर्ट्स बार एसोसिएशन प्रथम करी आमर एफिलिएटर हैला पर स्टेट बार काउंसिल द्वारा आज प्रथम करी आमर ये संघर नियाली कोर्ट्स बार एसोसिएशन रो आज होची निर्वाचन रो दिन तो एतिरे आमर जत्ते सब प्रतिद्वंदी सब अछन्ती आमर सब कैंडिडेट सब प्रार्थी माने समस्ते अप्रतिद्वंदी भाबे निर्वाचित होइछन्ती सभापति भाबे आमर एडवोकेट उमेश कुमार मल्लिक उपसभापति भाबे शशिभूषण लेंका सेक्रेटरी हिसाब रे एडवोकेट नृसिंह चरण पंडा जॉइंट सेक्रेटरी जोगमाया जेना सह असिस्टेंट सेक्रेटरी आर्तत्राण राय लाइब्रेरी सेक्रेटरी राजेंद्र जेना आमर कैशियर गणेश स्वाई आमर एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर दिलीप कुमार महांती मानस रंजन पंडा अंतर्जामी बड़ू श्रीपति विश्वाल अब्दुल बारी आमे समस्ते अच्छु तेणु मोर एतिकी मु बहुत खुशी जे आम भितर कौन प्रकार मनोमालिन्य नहीं आमे प्रार्थी भाव में प्रार्थी पत्र दाखल करथिले मध्य आमर मनोमालिन्य नथिबार आमे पारस्परिक सहयोग एकमत होई सहमति भित्तिरे आमे चिंता कलु जे आमे निज भितर प्रतिद्वंदिता न करिकी आमर सहमति भित्तिरे आमे चयन करिबा किए को पदवी रे रहिबे तेणु सही अनुसार आमर इलेक्शन ऑफिसर वर्तमान एडवोकेट सच्चिदानंद नायक महोदय एवं असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर आमर प्रदोष सिंह एडवोकेट प्रदोष सिंह एवं एडवोकेट महापात्र धरण पंडा तो एमाने सब ताकु घोषणा कले जे एमाने सब हेले अप्रतिद्वंदी आमर प्रार्थी तेणु एटा आमर स्टेट बार काउंसिल के मध्य जणे दिया जो आपन को मध्य बहुत धन्यवाद आपण ये खबरटा भाईचारार एक खबरटा प्रसारित करिवे जे आम बार होची विरल आमे नियाली कोर्ट्स बार एसोसिएशन पाई नियाली कोर्ट्स बार एसोसिएशन पाई आमे समस्ते एक हाथ एक मन नहीं कि एक प्राण नहीं कि आमे काम करिवु कोर्ट्स रो स्वाभिमान नहीं कि संघर स्वाभिमान नहीं कि कोर्ट्स रो स्वाभिमान नहीं कि
ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାଭିମାନ ନେଇକି କାମ କରିବୁ ଏବଂ କେହି ଯେମିତି ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଆଇନ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରିବୁ। ବିଶେଷ କରି ଓକିଲର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଡିଗ୍ନିଟି ଯେମିତି ହାମ୍ପର ନ ହବ, ଓକିଲର ସ୍ୱାଭିମାନ ହାମ୍ପର ଯେମିତି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିରେ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ସିନିୟର ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବାରରେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ନିଆଳି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମହାସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏ ନିଆଳି ବାର ପ୍ରଥମ ଥର ଆଫିଲିଏସନ ପାଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବାର ଅଛି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଛି ଯେ ସହମତି ଭିତରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଭାଇଚାରା ଭିତରେ ଯେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡିର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଏବଂ ଅଫିସ ବିୟରର୍ସ ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇପାରନ୍ତି ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହିଁ ରହିବ। ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କର ଜିତିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯୋଉ କଥା ରହିଛି ଜଷ୍ଟିସ ଡିଲେଡ୍ ଇଜ ଜଷ୍ଟିସ ଡିନାଏଡ୍, ତେଣୁ ଜଷ୍ଟିସ ଡିଲେ ନ ହଉ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ଠିକ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟ ପାଆନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ରହି ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଳି ବାର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ବାର ଭାବରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହଉ, ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା କହି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସୋମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସୋମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏ ବାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଥାଉ।